Seryoso. Megs, kakuha ka yan. Options. Options. Sunod naman, dun tayo sa ano? Sa BGC naman, be. Oh. Oh, baka ayaw Pwede. mo. Pwede. Next week, kasi ano naman tayo next week? Pag may sahod, araw-araw, magastos pa sa akin, magkain pa natin. Merienda pa natin, super gastos din. Ma'am Landers, ma'am. Baka renewal, ma'am. Hindi pa. Thank you, ma'am. Yes po. Sir Landers, sir. Membership card. Ako, ay, sabi niya, ako yan. Madamatala sa tingin sa'yo. Silent niya. Ay. Huwag lang kayo mag-best ah. What's the best? Oh, there. Picturean tayo din. Hi ma'am, Landers po. May ID na kami. Landers, sir. Sir Landers. Landers po. Sakay ka sa FTI, sir. Membership card, sir. Baka ito meron na sa... Ma'am, Landers, ma'am. Membership. I surrender. Tara na. My heart. Megs!